श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीपरत्वादिपञ्चकं वन्देऽहं वरदार्यं तं वत्साभिजनभूषणं भाष्यामृतप्रदानाद्यः सज्जीवयति मामपि परो वासुदेवस्तुतिः। उद्यद्भानुसहस्रभास्वर परव्योमास्पदं निर्मल ज्ञानानन्दघनस्वरूपममल ज्ञानादिभिश्शङ्गुनैः जुष्टं सूरिजनाधिपं द्रुतरथाङ्गब्जं शुभोज्ज्वलं श्रीभूसेव्यमनन्तभोगिनिलयं श्रीवासुदेवं भजे। व्यूहवासुदेवस्तुतिः आमोदे भुवने प्रमोद उत्तसम्मोदे च सङ्कर्षणं प्रद्युम्नं च तथा निरुद्ध्वमपि तान् सृष्टिस्थिति चाप्ययं कुर्वाणान्मतिमुख्य षड्गुणवरैः युक्तां त्रियुग्मात्मकैः व्यूहाधिष्ठत वासुदेवमपि तं क्षीराब्धिनाथं भजे। विभवस्तुतिः वेदान्वेषण मन्दराद्रिभरण स्मोद्वारण स्वाश्रित प्रह्लादावन भूमिभिक्षण जगद्विक्रान्तयो यत्क्रियाः दुष्टचत्र निबर्हणं दशमुखाद्युन्मूलनं कर्षणं कालिन्दा अतिपाप कंसनिधनं यत्क्रीडितं तन्नुमः। अंतर्यामी स्तुतिः यो देवादिचतुर्विदेष्टजनिषु ब्रह्माण्डकोशान्तरे संभक्तेषु चराचरेषु निवसन्नस्ते सदान्तर्बहिः विष्णुं तं निखिलेष्वनुतरं भूयस्सु भूयस्तरं स्वाङ्गृष्टप्रमितं च योगहृदयेश वासीशमीशं भजे। अर्चास्तुतिः श्रीरङ्गस्थलवेङ्कटाद्रि करिगिर्यादौ शतेष्टोत्तरे स्थाने ग्रामनिकेतनेषु च सदा सान्निध्यमासेदुषे अर्चारूपिणमर्चकाभिमतितः स्वीकुर्वते विग्रहं पूजां चाकिल वाञ्छितान् वितरते श्रीशाय तस्मै नमः। फलश्रुतिः प्रातर्विष्णो परत्वादिपञ्चकस्तुतिमुत्तमां पठन् प्राप्नोति भगवद्भक्तिं वरदनिर्मितां। श्रीपरत्वादिपञ्चकं समाप्तम्।